Mesir menerima 300.000 dosis vaksin virus corona yang dikembangkan oleh China National Pharmaceutical Group Sinopharm. Kementerian Kesehatan negara itu pada Selasa 23 Februari mengatakan akan melanjutkan vaksinasi minggu depan. Batch baru dari China adalah pengiriman kedua dari vaksin Sinopharm ke Mesir. Negara itu menerima pengiriman 50.000 dosis pertama pada bulan Desember. Negara Afrika Utara itu juga mendapat 50.000 dosis vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca pada awal Februari sebagai bagian dari programnya untuk memvaksinasi petugas kesehatan. Menteri Kesehatan Mesir Hala Zayed mengatakan pihaknya akan membuka proses pendaftaran online minggu depan mulai Minggu 28 Februari untuk kelompok lain yang memenuhi syarat untuk vaksinasi, seperti orang tua dan pasien dengan penyakit kronis. ونتيجة هذه الشحنات احنا بنعلن في وزارة الصحة ان شاء الله يوم الأحد القادم يمكن للمواطنين المصريين ابتداء من سن 40 عام واللي عندهم الأمراض المزمنة يسجلوا على موقع وزارة الصحة اللي هيتم النهاردة الإعلان عنه، يبدأوا التسجيل ابتداء من يوم الأحد القادم لوضع أولوية لبدء لقاحات المواطنين ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن إن شاء الله. ابتداء من يوم التسجيل هيبدأ يوم الأحد. في التسجيل احنا عملنا 40 موقع لتلقي اللقاحات في 27 محافظة. بالتدريج هنزود هذه المواقع. كل مواطن هيسجل من اللي لهم حق التسجيل في الفترة دي، طبعا مع زيادة الشحنات اللي متوقعينها من التحالف الدولي للقاحات والأمصال. هنبدأ نزود الشرائح المستهدفة، ولكن كل مواطن هيسجل ابتداء من يوم الأحد هيكون سن 40 سنة أو أكتر أو ذوي أصحاب الأمراض المزمنة. Mesir mulai memvaksinasi staf medis garis depan terhadap COVID-19 pada 24 Januari menggunakan vaksin Cina. Sejak dimulainya pandemi lebih dari 10 bulan lalu hingga Senin 22 Februari, Mesir telah mengonfirmasi 178.774 kasus virus corona, termasuk 10.404 kematian. Namun pejabat kesehatan mengatakan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena tingkat pengujian virus corona yang relatif rendah dan tidak termasuk hasil tes pribadi. Dari Kairo, Mesir, kontributor Nusantara TV melaporkan.